আপনারা বড় চালাক, ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল একটু আগে বুঝাচ্ছিলাম। আচ্ছা পড়বো ইনশাআল্লাহ, আমাদের তো মোটামুটি এটা জানা আছে, ঠিক না? ইনশাআল্লাহ সবাই মহব্বতে আমরা একসাথে পড়বো আখেরি কালাম, এরপর ইনশাআল্লাহ চমৎকার দিলকাশ বয়ান হবে ইনশাআল্লাহ, সবাই একসাথে। बातिल ने जब जब फैले थे तेवर आया गे तब तब मेरे जुबां पर, ठीक ना? दुश्मनरा যতই দুশ্মনী করলো ততবার আমার মুখে আসলো নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ, ঠিক না? এতক্ষণে আওয়াজ আসছিল কই? এখন কালাম ধরার সাথে আওয়াজের অভাব নেই। আমি একটা কালাম লিখেছিলাম তাদেরকে স্মরণ করে, যে ইহুদি নাসারাদের সম্পর্কে একটু আমি আপনাদেরকে আগাজ দিয়েছি। এই ইহুদি নাসারারা আমাদেরকে গোলাম বানাবার জন্য 200 বছর এগিয়ে গিয়েছে, আমাদেরকে বিভিন্ন টেকনোলজি ধরিয়ে দিয়ে তারা কোটি কোটি টাকা ইনকাম করছে। আমরা তো ওই মোবাইলের পিছনে স্ক্রলিং করতে করতে সময়গুলি চলে যায়। যুবক ভাই বাবারা, এগুলোর পিছনে দৌড়ানো যাবে না, দিস ইজ নিড, এটা প্রয়োজন, কিন্তু এটা জীবন মরণ না। আওয়াজ দেন, জীবন মরণ না। এই জন্যই বলেছিলাম দুশ্মনরা যতই দুশ্মনী করলো ততবার আমাদের মুখে আসলো জোরে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত সিদ্দিক ফারুক উসমান হায়দার, চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর, ঠিক না? সিদ্দিক ফারুক সাহাবা সবচেয়ে বেহতর, কারণ তাদের দিলে আছে আল্লাহর পেগম্বরে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, জোরে নারায়ে আরবির দিদার চাই, আমরা দুই হাত তুলে দিই মাশাআল্লাহ, সবাই একসাথে পড়বো। দেখা দাও ও গো তোমারি দিদারের আশায় মোরা আছি, আরে দু চোখ জুড়ে দেখবো পেগম্বরে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, জোরে নারায়ে। तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने है वो जहान की, जाने है तो जहान है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए है, मकीनो मका तुम्हारे लिए है, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए है, बने दो जहां तुम्हारे लिए है, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए है, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए है, हमारी यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी लगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी मांग, ज़मीनो फलक समय को समा मज़े का निशान तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमारी है शामो सहारी है, बरको शजारी है बागो तमार, ये तैगो सिपारी है ताजो कमार, ये हुक्म रबा तुम्हारी लिए, ये जीना में चमाने चमन में समाने समन में पवाने पवन में दुल्हाने सजा ईमान के आसिमीना, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमारी है शामो सहारी है, बरको शजारी है बागो तमारी है, तैगो सिपार ये ताजो कमार, ये हुक्म रबा तुम्हारे लिए, असालत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल बेगयात कुल, खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए, खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए, खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए, नाराये तकबीर अल्लाहु अकबर, जोर नाराये नाराये तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराये रिसालत लगबे लगुक्ति कलो अरे राधा तारे परो थकबे नबीजी रिसालत, लगबे लगुक्ति कलो अरे राधा तारे परो थकबे नबीजी रिसालत, नोरबो नोरबो बोलबो पैगंबरे नाराये तकबीर अल्लाहु अकबर, जोरे नाराये अब मेरी
जचता नहीं कोई, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, नहीं 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 कोई। আল্লাহ বলেন রসুলের দুরুদ পড়, রসুল বলেন খোদারি জিকির কর। আল্লাহ বলেন রসুলের মিলাদ কর, রসুল বলেন খোদারি জিকির কর। তাই মখদুম শাহ বলি একবারে নারা ধরে নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার জোরে আশা বসা সকলকে কবুল করুক, আমিন বলেন।